ዶክተር አብይ አህመድ አሰብን በጉልበት ይጠቀልላል የሚል ስጋት እንዳለው በዓለም አቀፍ እንዲሁም በሀገራት መካከል ውጥረት ሲከሰት ሰፋ ያለ የቀውስ ጥናት ክራይሲስ ሪሰርች በማካሄድ የሚታወቀው አጎን ተባሩ ኸይና ሕጂ ንትግራዋይ ዋጋ ክንከፍል ማለት እንታይ ከመይ ተሰርባ ተረዳን ኸይና ክንከፍል ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ኮይና ከፀዋዕ ካይረ ትባ ድብል ኤርትራውሲ አጎን ትግራዋይ ክኸውን አላና ሰሚዕና ካለና ዓብይ ልሳን ردي غتفل من عساك حج مالت مالي حبر عينكم دس عيبلنا إلو تقارون سألعتنا ندابلكم مالسي مستقراي شجرا لنا اليوم رأيهم تقراي تعوتي لهم تقولوا زنبركم لومي بوليتيكاكم بقلبات إلكم مستقراي تقولون عالم بصعدي نيرترا خد حنكم نو تطورنت عام تقراي أو جوم لا يلوم هزبي خودو ودا اليوم دورات انسيا نهزب تقراي خطفق በዚህ ሰዓት ሰበር የተባለ መረጃ ተሰምቷል። ኢትዮጵያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አመራርነትም አሰብን የመጠቅለሏ ነገር አይቀሬ እንደሆነ ክራይሲስ ግሩፕም ይዞት የወጣው ጥናት ላይ ለመመልከት መስተጥራህ ግን ኣብ ትግራይ ሓንቲ ስራሕ ኮይና ዘላ ሕጂ ካሊ ስራሕ ይመውት ገለመለዩ ናይ መስተ ዘይት መውት በቆላ እንደቢራ خفيታ ካብ ሱዑድ ተመለሰት የላ ኣብ ሓደ ዝነበረት የላ ገሌላ ኩላ በባዕግማ ሓደ ከሳዳት ሸይት ፍርቅ ከሰብ ዘይገርስ ንሸት በቃ تغلل هذا قدام تقرأ ترى بيراي أقول لك تغارو خاين كحجي نتقرأ واحد خنكفل مالتي طيب كيف ما يتصير بعد ترى مثلا خاين عنكمل أبغى سوشيال ميديا خوينا تقرأ تسعر ولا وي أي بالله عليك ما يتدي تغارو مسهم سلام ندلينا سلام ندلينا وقع ندلينا أقولهم كوينا قل أنا صريحنا عندنا قدم صريحنا عندنا هيدا فضيكم نعم قدم صريحنا كوينا مزيد قدم صريحنا إذا عشان شو عتن عمت ترى سعد الصب إذا عشان شو عتن عمت تخافلوا عش حد جغار سمعتك كلونا زين كان ترى سعد راي كيس أوعى كاينة تبع دول إرتراوسي أبغى نتقرأ كوين لنا سمعنا كلنا عبد الساق ردي غتفل من عساك حج من دينا قبل عساك كل بكوتات خوصة كود زا حصل شلقات كده على بخاتي ولا انت قال مالي خاوت تغيرت بقول لك خفيت معي في فوبيا انا برد اللون برد كنت كسدي كل شيء بقى حزام قلت قويتا قاعد تفتح يصير احنا تحرج قنبله يكون تغور كاي مالت مالي حبر عينكم دس عيبلنا إلو تقارون سألعتنا ندابلكم مالسي مستقراي شجرا لنا اليوم رأيهم تقراي تعوتي لهم تقولوا زنبركم لومي بوليتيكاكم بقلبات إلكم مستقراي تقولون لكم هزبي إرترا بامبولار هزبي إرترا انتاي بامبولار مسلوكم عنه عبدليتكم تعرقوا عبدليتكم تبعسوا كتعرقوا لهم توتا تقرصوا لهم أب حبسكم نزبي إرترا عيتعدمون لهم أب حبسكم نزبي إرترا عيتنقرون فيرما تفرموا خلهم نزبي إرترا إذا نفرم علينا مو كمي حسب على كايكم من قد بايتو عيتوكسكم تألمات سلزخونكم ثورانات أليمكم مايكم تقادلتنا أليمكم مملخ ما عساك شيء نتقادلتنا أيسكم تقادلتنا أنت عينت كأنزات تسكيمو مينور له سنكولنا أنت عينت كأنزات تسكيمو مينور له أبزاخل أنت ودب زلوا أخير استرفعت زلوا حاجة أنت بسيلو ما له تقادلتنا سنكولنا أكن يدرج له من إسيار عالم بصعدي نيرترا خد حنكم نو تطورنت عام تقراي أو جوم لا يلوم هزبي خودو ودا اليوم دورات انسيا نهزب تقراي خطفق بعلامات العيل الله بصحولي عالم يلو كلهم عالم كتش ومبرا بقى ها هيا ورا قصلسي جيش بقاتو قصل لهم زياتهم تيرورست جروب مش جونوسايدر شعبي خينهم هزب تقراي بحيلي حافيسهم نشعبيان إرترا كل الجونوسايدر كدحنو يقسقسوا لهم تايز ولتي دورة صنصيا دورة جونوسايدر تايز ولا حزبك قلت في أخيرا يقبرنا إنا نزلنا صوعنا زلنا لساته زي خينا قلت في أخيرا يقبر مالك طيب تي جزا سريقهم أوفيس سريقهم زحزوا سلطانس أصدقنا مالتي مسمن مس إثيوبيا تقلت في أخيرا نصوعنا حزسا قلت في تزي خينا عجين حدا جزع نقولكم زخل بملو لبي بسار ساي وجنينا نفس سماو
Okay, underline that. Pause and underline that. أبا تطاوع بلكم أسمر له. سالسة أكل زبال زلو. Who is he referring to? He's referring to fucking genocider شعبية. He wanted to use the force of شعبية, genocider شعبية, to destroy the people of Tigray as well as the Ethiopian people at large. በዚህ ሰዓት ሰበር የተባለ መረጃ ተሰምቷል። ኢትዮጵያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አመራርነትም አሰብን የመጠቅለሏ ነገር አይቀሬ እንደሆነ ክራይሲስ ግሩፕ ይዞት የወጣው ጥናት ላይ ለመመልከት ችያለው። ይህም ታዲያም በዓለም ዙሪያ ላይ ትልቅ የተባለ መነጋገሪያ ሆኗል። የሚታወቀው ክራይሲስ ግሩፕ የተለያዩ ሪሰርቾችን በመስራት በሀገራት መካከልም ሊነሳ የሚችሉ ጦርነትን ቅድመ ትንበያ የሚሰጥ እንደሆነ ይታወቃል። ታዲያ አሁን ላይ ይዞት ከወጣው መረጃ ላይ እንደተመለከትኩት ሆነ የዓለም ማህበረሰብ ኢትዮጵያ የምትወሰንበት የቀይ ባህር ጠረፍ ግዛት እንዲኖራትም መግባባት ላይ ቢደርስም የዓለም የፖለቲካ አስተላለፍ መዛባትን ተከትሎ የኢትዮጵያ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቀይ ባህርን በኃይል የመጠቅለል እድሉ ሰፊ ነው ሲል ያትታል። ሩሲያ ክሬሚያን፣ እስራኤል የጎላን ግዛትን በኃይል ከመጠቅለላቸው ባሻገር አሜሪካ የኃይል አማራጭን ሳይቀር በመጠቀም የግሪንላንድን ግዛት በኃይል ለመጠቅለል ያላቸው አቋም ለዶክተር አብይ አህመድ የልብ ልብ ሊሰጣቸው ይችላል ሲል በስፋት ማሰሱንም ተመልክቻለሁ። ይህም ጥናት ታዲያ ጥናቱን በሚያጠቃልልበት ወቅት ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ላይ የባህር በር የማግኘቷ ነገር አይቀሬ ነው፣ አሰብንም መጠቅለሏ የማይቀር ነገር ነው ሲል ደምድሟል። ዶክተር አብይ አህመድ አሰብን በጉልበት ይጠቀልላል የሚል ስጋት እንዳለው በዓለም አቀፍ እንዲሁም በሀገራት መካከል ውጥረት ሲከሰት ሰፋ ያለ የቀውስ ጥናት ክራይሲስ ሪሰርች በማካሄድ የሚታወቀው ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ሰፋ ያለ ዘገባ አውጥቷል። የዓለም ማህበረሰብ ኢትዮጵያ የምትወሰንበት የቀይ ባህር ጠረፍ ግዛት እንዲኖራት መግባባት ላይ ቢደርስም የዓለም ፖለቲካ አሰላለፍ መዛባትን ተከትሎ የኢትዮጵያ መሪ አብይ አህመድ ዶክተር ቀይ ባህርን በኃይል የመጠቅለል እድሉ ሰፊ ነው ስል ያትታል። ሩሲያ ክሪሚያን፣ እስራኤል የጎላን ግዛትን በኃይል ከመጠቅለላቸው ባሻገር አሜሪካ የኃይል አማራጭን ሳይቀር በመጠቀም የግሪንላንድ ግዛትን በኃይል ለመጠቅለል ያላቸው አቋም ለዶክተር አብይ የልብ ሊሰጣቸው ይችላል ሲል ሰፋ ያለ ጥናት አትቷል። ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኤርትራ ጋር ወደ ጦርነት እንደማይገቡ ቢጠቅሱም ዲፕሎማቶች ግን ወደ ጦርነት ሊያመሩ ይችላሉ የሚል ስጋት እንዳላቸው ገልጸዋል። መስተ ጥራሕ ግን ኣብ ትግራይ ሓንቲ ስራሕ ኮይና ዘላ ሕጂ ካሊእ ስራሕ ይመውት ገለመለ እዩ ናይ መስተ ዘይትመውት በቃ ኩላ እንደቢራ ከፊታ ካብ ስዑድ ተመለሰት የላ ኣብ ሓደ ዝነበረት የላ ገሌላ ኩላ በብዓቅማ ሓደ ከሰረት ሸይጥ ከሰብ ዘይገድፍ ንሸት በቃ ጠቅላላ ንግዲ ኣብ ትግራይ ትሪኦ ቢራ እዩ ሕጂ ከዓሞ በቃ ሃረር ቢራ ዝበሃል ነጊሱ ግደፎ ነጊሱ በቃ ሃረር ሃረሲ ከም ብሓዱሽ በቃ ከም ብሓዱሽ ሰብሰተ ዘሎ ሃረር ዝበሃል ቢራ ኣነ ገይምኒ በቃ እንዳ ምሽትታት ግዛዕ ክትኸይድ ከለኻ ዝሰቲ ሰባት ክትርኢ ከለኻ ዝሰቲ መንእሰይ ክትርኢ ከለኻ ተሓዝን ኣይገብርያ በቃ ካብዚ ናብዚ ሓደ ጀነራል ሒዞ ካብዚ ናብዚ ሓደ ጀነራል ሒዞ እንተደሊ ካብ ኤርትራ እንዳምፀ ሰብ ይሸየጥ የመሓላለፍ ትግራዋይ መንእሰይ ከዓ ብችርቻሮ ይሸጦ ማለት እዩ ናብ ስደት ዝኸይድ ኬላታት ኣለዋ ኮይኑ ሽመን እንተ ኬላ ዘለ ሓይሊ ከዓ ልኡኽ ሓይሊ እዩ ዝኾነ ነገር ቅብል ኢሉ ይሰዶ በቃ ቅብል ኢሉ ሰብለኹለኩም ኣለኹ ሕጂ ንምንታይ ምስቲ ደናይ ለውጢ ዘይተሰለፈ እንድሕሪና እዚ ሓይሊ ዘይ ዋላፍቲ ናይ ትዴፍ ሓይሊ ዘለዎስ ንምንታይ ለውጢ ዘይደልዮ እንድሕሪና ኣብ ጨምናለ ኣለዎ ይዕኒ ንእስ ወንጀል ኣለዎ